बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बात करेंगे बहावलपुर में पेश आए सानहे की, जिसमें एक जीता जागता नौजवान शेरों का लुक़मा बन गया। क्या उसे वाकई शेरों ने खाया या फिर इंसान खा गए, या फिर वो दो नौजवान जो उसके साथ थे वो आखिरकार कहाँ चले गए और वो थे कौन? आज इस वीलॉग में हम आपको बहुत कुछ लर्ज़ा खेज़ किस्म के इंकशाफात करने जा रहे हैं। और वो 6 सवालात जो सामने आए हैं वहाँ पर जाँ बहक होने वाले लड़के के वालिद ने बड़े ही रेलिवेंट सवालात उठाए हैं। बड़ी ही इसमें होलनाक किस्म की चीज़ें सामने आई हैं। और ये क्या हुआ है कि वाकई ये कत्ल हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जो 6 सवालात उठाए गए हैं उन सवालात का लुब्बे लबाब जो है वो कत्ल की तरफ जा रहा है। और तहकीकात के हवाले से क्यों झूठ बोला गया और किसने बोला, इन तमाम तर सवालात के जवाब लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, एक नौजवान आता है, लाहौर से चलता है, वो ज़ू में जाता है, और वो ज़ू जहाँ पर इंतज़ामिया भी है, काम करने वाले भी हैं और बहुत कुछ है, लेकिन एक नौजवान को शेर खा जाते हैं। लेकिन उसको ना तो उसकी आवाज़ आती है, ना किसी को पता चलता है। और सुबह शेर के मुंह में जूता देखने के बाद कहा जाता है जी ये तो बंदा शेर खा गया। क्या वाकई शेर ने खाया या फिर उसको कोई इंसान खा गए? फयाज़ भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूअर्स को आपको बहुत सारा सलाम। देखें, हमारे यहाँ मसला ये है, ये असल में दूसरा वाक़या है। पहला वाक़या लाहौर में आपको याद होगा, एक लड़के का कहा गया कि वो घास काटने गया है लाहौर में जो सफारी ज़ू है, और दूसरे दिन उसकी सिर्फ सर की, आपको याद होगा, खोपड़ी मिली थी और शायद टांग की कुछ हड्डियाँ मिली थी, का शेर खा गए जी। और उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वो गरीब आदमी था, घास काटने गया, कोई पता नहीं किसने, मतलब वो आपको पता है हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसका, ठीक है। अब ये वाला जिस दिन वाक़या हुआ ना, उस दिन मैंने वीडियो नहीं की इसके ऊपर, क्योंकि उस दिन खबर आ गई थी। मैंने कहा नहीं यार, ज़रा चेक करते हैं क्या मामला। दूसरे दिन मैंने वीडियो की, बड़ी चीज़ें इसमें ना बड़ी इसमें ना वेग किस्म की चीज़ें थीं। ये जी वाक़या कैसे है, अब आप हैरान होंगे। शेरों को उस बंदे ने कहा कि आओ मैं खड़ा हूँ, खा जाओ मुझे। मतलब यार कोई सेंस है इस चीज़ की, मतलब कोई शर्म है, कोई हया है यार। एक बंदा है 20-25 साल का नौजवान है यार, उसके वालिदैन से पूछो। उसकी वालिदा बेचारी हॉस्पिटलाइज्ड है, जो मुझे पता चला है, ठीक है। उसके वाले साहब जो है वो आम आदमी नहीं है। अच्छा, शुरू में क्या कहा गया, वाले साहब इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते, लड़का नशे का आदी था, ये नशाई था, ये गिर के मर गया। उसके घर वालों से पूछो, पढ़ा लिखा लड़का है वो ये नहीं है कि खुदा न खास्ता। मैंने आज अपनी वीडियो में बताया है, मैंने जो चीज़ें अब मुझे पता चली हैं अगली वीडियोज़ में बताऊंगा। हैरान कुन चीज़ें हैं यार फयाज़ भाई, ऐसे खाम खा यार। मतलब ये वही है जो एक मिसाल है कि जी छुरी ने कहा खरबूजे को कि मेरे पे गिर जाओ, ठीक है, और फिर कट गया, ठीक है। ये तो वही है कि जी लड़का शेरों के पिंजरे में कूद गया और कहा कि आओ मुझे खाओ, मैं आ गया हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। ऐसे कोई नहीं होता, ये तो सेंसस की बात ही नहीं है। रिपोर्ट जो हुआ हमने नाज़रीन को बता दिया, लेकिन ये चीज़ ना मेरे दिमाग में, हर सहाफ़ी के दिमाग में होती है कि यार ये वाक़या एडा सादा नहीं जितना नज़र आ रहा है। जैसे हम हर वाक़े के हवाले से जो इस तरह का होता है कहते हैं भाई, आप देखें, लड़का चला लाहौर से गया गोजरे, ठीक है, वो हमारे रिश्तेदारों के घर गया। ना भावलपुर में उसका कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त। चिड़ियाघर उसने देखना भी था तो भावलपुर वाला चिड़ियाघर उसको देखना था, लाहौर वाला देख लेता, ठीक है। भावलपुर में ऐसी क्या चीज़ थी कि वो चिड़ियाघर गया? फिर चिड़ियाघर में जो आप बात कर रहे थे, उसके वालिद ने भी सवाल उठाए हैं, मैं भी अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ, आप भी अपनी वीडियोज़ में ये सवाल ज़रूर उठाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपर इंक्वायरी हो। क्योंकि जो रवैया मैंने वज़ीर आला पंजाब साहब का देखा है, उनसे सवाल किया गया, और जो रवैया आमिर मीर साहब का जो वज़ीर इत्तलात हैं उनका रवैया जो देखा है इस हवाले से, वो कहते हैं जी वो खुद गया था जी, उसके अपना कसूर है। मतलब आप मलबा डाल दें जो मर गया, क्योंकि कोई पूछे मर गया तो बता नहीं सकता ना कि मेरे साथ क्या गुजरी है, वो तो मर गया ना। अब उससे कौन, उसके साथ जो 2 लोग थे वो कहाँ पर हैं? और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, एक चीज़ और भी शाहिद भाई जी, आप सवाल करें मैं बताता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि कोई उस बच्चे को क्यों कोई कत्ल करेगा, ये तो एक सवाल है। ठीक है। अच्छा, अब 2 लोगों वाला भी आपको बता दूँ। 2 जी उसके कज़न ने कहा है कि जी वो अकेला नहीं गया था, उसके कोई 2 दोस्त गए थे। पुलिस उनसे क्यों नहीं पूछती लड़का किधर गया? वो नहीं पूछा। पर हैं? पुलिस क्यों नहीं चेक करती वो 2 लोग कौन थे? नहीं चेक किया अभी तक। पुलिस ने तो डीसी साहब ने बयान दे दिया उसके वालिद को साथ खड़ा करके, और उसके वालिद का मोबाइल फ़ोन बंद करवाया गया जब वो भावलपुर आया। उसके वालिद को पुलिस प्रोटोकॉल में भावलपुर के बाहर से रिसीव किया गया, जब तक लाश लेकर वो भावलपुर के दूध से बाहर नहीं निकला उसको मोबाइल ऑन नहीं करने दिया गया, ना उसे सहाफ़ियों से बात करने दी गई है। तो यहीं पर ही चीज़ ही, मेरी भावलपुर के सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई, मैंने कहा जी क्या सीन था जब वो लेने आया बॉडी? कहते हैं जी इन्होंने तो कर्फ्यू लगाया हुआ था, इन्होंने तो रूट लगाया हुआ था, उसके वालिद के आसपास किसी को पटकने नहीं दिया। वो कहते हैं हमने तो अपने ज़राए से, हमने तो अपने ज़राए से नंबर निकाला, फिर हम निकाल की बाप बेचारा खाने वाले के करीब बॉडी लेके जा रहा था, ठीक है। उससे पूछा क्या? वो कहते जी मैंने तो नहीं कहा कि मैं कार्रवाई नहीं करवाना चाहता, ये डीसी साहब ने खुद बयान दिया। यहाँ से चीज़ें ख़राब होती हैं। आपने जो सवाल उठाया, वालिद ने उसके उठाया, इस जो ज़ू है इसमें 7 कैमरे हैं,
اس مقام کے اوپر. ان میں سے کہا کہ جی 5 کیمرے خراب ہیں, 2 ٹھیک ہیں. تو فوٹیج کہاں ہے ان 2 کیمروں کی یار؟ ایک بندہ چلو جو بھی ہے یہ کہہ رہے ہیں, ہم مان لیتے ہیں فار انسٹنٹ, مطلب ایک چھوٹے سے وقت کے لیے مان لیتے ہیں کہ یار وہ زو میں داخل ہوا, گیٹ سے وہ کوئی اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, وہ گیٹ سے آیا. آخر شیر کے پنجرے کہیں گیٹ سے دور ہے نا, بالکل یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ انٹر ہو سامنے شیر بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. شیروں کے پنجرے پیچھے ہوتے ہیں. وہ وہاں سے چلا, وہ شیروں کے پنجرے تک آیا, وہ شیروں کے پنجرے کے اوپر کہتے ہیں جی سیڑھی پہ خود چڑھا اور سیڑھی سے گرا ہے. ٹھیک ہے, سیڑھی پہ چڑھا, پھر اس کو کسی نے نہیں دیکھا. 15 لوگوں کی اندر ریکارڈ ہے, ڈیوٹی تھی اس وقت. وہ 15 لوگ کہاں تھے؟ ان میں سے ایک پاکستانی جو جتنی ڈیوٹی کرتے ہیں نہیں سر, آپ آگے سنیں. اب کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں جی اس کے ایک وارڈن سے تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بڑا اہم نقطہ ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اگر تلخ کلامی ہوئی ہے تو وہ تلخ کلامی کس حد تک گئی, یہ پولیس کو انویسٹیگیٹ. میں فیاض بھی میں کہہ رہا ہوں, میں نے آج اپنی ویڈیو میں بھی کہا ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس چیز کو فالو کریں گے, اس کیس کو فالو کریں گے, چیک کریں گے معاملہ کیا ہے. اب تک تحقیق کیا ہوئی ہے, تفتیش کیا ہوئی ہے. ایک بندہ اس نے سسپینڈ کیا ہے جس سے اس کی ہوئی تھی تلخ کلامی, باقیوں سے یہ تفتیش جاری ہے. اور زو انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, جو صاحب جاتے ہیں, جتنے بھی صاحبان وہاں پہ گئے ہیں, بڑے صاحبان بڑے گئے, جتنے بھی صاحبان گئے کہتے ہیں جی زو بہتر ہونا چاہیے, CCTV کیمرے لگنے چاہیے, ایک مانیٹرنگ وہ بنا دیں, کمرہ بنا دیں. ہوں تو یاد آیا, اب یاد آیا ہے. بتایا نا وہ زو کے جو پیسے ملے تھے کیمروں کے, وہ کہاں گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا والد صاحب نے جو سوالات, میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. والد صاحب کہتے ہیں ایک, میرا بیٹا گوجرا سے بھاولپور کیسے گیا؟ بڑا ویلڈ کویسچن, اس پہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیسے گیا. 2, والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی, میرا بیٹا شیروں کے پنجرے میں زو پہنچ گیا تو شیروں کے پنجرے کے اندر کیسے گیا؟ تیسرا سوال, والد کہتے ہیں کہ جس ٹائم یہ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو شیروں نے کھایا ہے, اس ٹائم شیروں کو اندر بند کر دیا تھا, شیر باہر نہیں ہوتے اس وقت. میرا بیٹے کو شیروں نے کیسے کھایا؟ 3. چوتھا سوال بڑا ریلیونٹ, بڑا ویلڈ سوال. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ انسان ہے جیتا جاگتا, بلی کو بھی پکڑے تو پنجے مارتی ہے, اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس نے مزاحمت کی ہے. ٹھیک ہے, چیخا چلایا ہوگا, ظاہری بات ہے یار, انسان ہے نا, زندہ ہے, جوان ہے, یہ بھی نہیں ہے کوئی. اچھا وہ والا نشائی نہیں, اور نشے والے بھی آپ کو بتاتا ہوں, وہ کوئی نشائی نہیں تھا خدا نخواستہ, جیسے آپ کو گلی محلوں میں پھرتے نشائی نظر آتے ہیں, ویسے ہی اللہ رحم کرے نشے سے آلریڈی بیچارے گئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک تھا, وہ والا نشائی نہیں تھا جو نشائی سمجھ رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, وہ جی اس نے کوئی چیخا چلایا ہوگا. تو یہ سٹاف کہاں تھا؟ سٹاف صبح 11 بجے کیسے پہنچا, 10 بجے رات کو کہاں تھے یہ لوگ؟ ٹھیک ہے, چیخ کسی نے تو سنی ہوگی یار, بندہ شیروں کے اس میں آ گیا, کسی نے تو سنا ہی ہوگا. وہ پھر اس کے والد نے یہ بھی, اچھا اس کے والد نشے کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, والد اس کا کہتا ہے کہ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ جو پہلے جو FIRs ہیں, ایک اس کی وہاں پہ تلخ کلامی کی FIR ہے, لاہور میں کسی کے ساتھ اس کی ہوئی تھی. ایک انہوں نے اب کروائی ہے کہ جی یہ اس کی ہمارے وارڈن کے ساتھ FIR, انہوں نے کوئی درخواست دی ہے کہ جی وارڈن کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی. وہ لڑکا نشائی نہیں تھا یار, غلط معلومات پھیلا کے ملبہ جو ہے خراب کیا, ملبہ جو ہے وہ مرنے والے پہ اس لیے آپ کو پتہ ہے ڈالا جاتا ہے. مرنے والے سے پھر کون پوچھتا ہے؟ فرشتے ہی پوچھ سکتے ہیں, اللہ ہی پوچھ سکتا ہے نا, باقی تو اتنے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس نے کون سا آ کے بیان دینا ہے مجسٹریٹ کے سامنے کہ جی مجھے انہوں نے ایسے مارا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں آسان طریقہ ہے, انویسٹیگیشن سے بچ رہے ہیں, ملبہ دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یار مٹی پا دو, چوری شجاع صاحب والی بات ہے, مٹی پاؤ. ٹھیک ہے, مٹی پا دے, وہ اس لیے کہ تاکہ نہ اس کی انویسٹیگیشن ہو, نہ پتہ چلے کس نے کتنے پیسے کھائے ہیں زو میں. انشاءاللہ میرے پاس کچھ تفصیلات آ رہی ہیں, مجھے دوست نے کہا ہے, وہ مجھے دے دے گا تو اپنی ویڈیو میں, آپ کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جی اس زو کی جو پیسے تھے وہ کہاں گئے ہیں جو ان چیزوں کے تھے. اور کس نے ذمہ داری؟ یہ صرف ایک زو کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں جانوروں کا مال کھاتے ہیں, جانوروں کا کھانا کھاتے ہیں, جانوروں کا مال کھاتے ہیں. آتا ہے ان کا تھوڑا پونے کا دسنا ہے کہ میں پوری روٹی نہیں ملی, تو اتنی 2 نمبری ہے شاہد بھائی. یہ اسلام آباد والا زو اس لیے بند ہوا ہے. بہرحال شاہد بھائی, اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان جو لاہور سے چلتا ہے اور موت اس کو بہاولپور تک کھینچ کے لے گی, ظاہر ہے اس کی موت وہاں پر واقع ہوئی, اور اب سوال یہ ہے کہ اس کو واقعی شیر کھا گئے یا پھر کوئی انسان تو نہیں کھا گئے جو تلخ کلامی ہے. ہاں, تو یہ اس کے والد جو ہے اس کا حق بنتا ہے فری اینڈ فیئر قسم کی انویسٹیگیشن ہو, شفاف قسم کو اس پہ انویسٹیگیٹ کر کے اس کے والد کو مطمئن کر دیا جائے. انویسٹیگیشن میں فیاض بھائی اگر انویسٹیگیشن میں آ جائے نا, فری فیئر انویسٹیگیشن آ جائے, یار یہ بندہ آیا تھا, سیڑھی لگائی, اس نے گر گیا, اوکے ویل اینڈ گڈ, اس کے والد کو بھی اطمینان ہو جائے گا, اور ہم جو سوالات اٹھا رہے ہیں, جو میڈیا والے اٹھا رہے ہیں, ان کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ یار ٹھیک ہے یار بندے ٹھیک انویسٹیگیٹ. اور اس کے والدین کو مطمئن کرنا ریاست پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے, اس لیے انہیں کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک انسان مر جائے اور کہیں جی وہ
सीढ़ी से फिसला और मर गया। बाकी सवाल ये यहाँ पे रहेगा कि वो बच्चा वहाँ पर कैसे पहुँचा, और अगर किसी ने मारा है तो फिर उसको क्यों मारा है, इस सवाल का जवाब भी इन्वेस्टिगेशन के जरिए आना है। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।